परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पद्म मोर अनंत कोटि भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज मो सहित जो मैंने अच्छा समस्त दादा और माँ मान मोर प्रेम प्रीति भल पाइबा सह आंतरिक आनंदित जय। आज मु समस्त को दोल पूर्णिमार अर्थात होलीर प्रीति और शुभेच्छा जनाए। दोल पूर्णिमा होली होची रंगर पर्व। एही दिन आम्भे माने समस्त को रंग माध्यम निजर प्रेम दिया निया करू, रंग दिया निया करू, प्रेम प्रीतिर गोटे वातावरण सृष्टि हुए। यही दिन जहाँ आमर प्रथा अच्छी प्रचलन प्रथा जहाँ देखा जाए, प्रथम दिन आम्भे माने महाप्रभुंकर खेल हुए। सही खेल रे महाप्रभु को रंग दिया जाए। महाप्रभु माने रंग खेलती यह कहा जाए। अर्थ आम्भे माने सेटा को पालन करू। अर्थ तांकर रंग रे आम्भे माने रंगायित हो। निजर जीवन चलन चरित्र माध्यम रे तांकरी भाव रे भावित होई अनुप्राणित होई आमे निजकु रंगर तांकरी रंग रे रंग बोली हो। एवं ता परदिन आम्भे माने अन्य समस्त के सहित निज निज भितर रंग दिया निया हो। यार अर्थ आम्भे माने तांकरी रंग रे रंगायित है। सेई रंग को आमे अन्य मान को दान करजु। अर्थ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को भाव आदर्श रे जो माने तांकर दीक्षा ग्रहण करचंती बा जानिछंती से माने समस्त जानती ठाकुरंकर दुईटी शब्द जजन एवं जाजन। जजन जाजन ये जजनटा हूँ प्रथम दिनर कर्म आ जाजनटा हूँ ता पर दिनर कर्म। अर्थात आमे जजन करू अर्थात तांकर रंग रंगायित हो। से ठाकुरत्व आम भितर तांकरी ठाकुरत्व को आम भितर जागृत करू एवं ताहा आम जीवन चलन चरित्र रे फुटी उठिबो। ताहा माध्यम रे आमे अन्य मानक मध्य उत्साहित करितलु उज्जीवित करितलु प्रेरणा प्रदान करू। यही होची हमर जाजन। आम पाखरे आसी केही मध्य जेपरी ठाकुरंकर छुआ पाई जिवे आमर व्यवहार मध्य आचरण मध्य आउ सेटा केतेबेले संभव जेते बेले आमे ठाकुरन को भलो पाइकी तांकर आदेश निर्देश को निष्ठार सहित पालन करी आ सेटा केतेबेले संभव एई निष्ठार सहित पालन करिवाटा सेतेबेले जेतेबेले आमे करिबु कौन करू से जहाँ कहते नाम ध्यान संध्या सकाल रे प्रार्थना नियमित भाव करवा एवं नाम ध्यान परायण चलवा इष्टमय जीवन बिताई हेले ही आमर ये चलन चरित्र माध्यम आम पाखे जी आसो से परम प्रेममय
ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଆସିବେ ସେ ପରଶମଣିର ପରଶ ପାଇଯିବ। ଆମେ ତାଙ୍କର ହେଇ ଉଠୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇପାରିବୁ, ନୁହଁ କି? ତ ଏଇ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ସମସ୍ତ ଦାଦା ଓ ମା ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଦିଆନିଆ ବିଧିପୂର୍ବକ ଭାବରେ ହେଇଛି। କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଲାଗି ରହିଥିଲା ପ୍ରାୟ ଦିନଟା ସାରା। ଶେଷରେ 2ଟା-2:30 ପାଖାପାଖି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଲା। ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା। ତ ଆମେ ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଅଛୁ। ଆମର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମମୟ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି, ନାମ ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ, ସେହି ପରମ ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରେମ କେମିତି କରାଯିବ ସେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ। ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛୁ, କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ ପରାୟଣ ହେଇ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଇଷ୍ଟମୟ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଇଷ୍ଟ ମୁଖର କରି ଚାଲୁ, ହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ବା ଆଘାତ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦିও ଆମେ ଦେଇ ପକାଇବୁ, ତାର ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ଆଘାତ, ଅପମାନ, ଅସମ୍ମାନ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଏହି କଥାଟିର ରୂପ ଅଛି। ଏମିତି କରିବା କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୋଭନୀୟ? ଆଦୌ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ପରମ ପ୍ରେମମୟଙ୍କୁ ଧରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ପ୍ରେମୀ ହେଇ ଉଠୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିବୁ। ତ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆମ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ଅବା କିଏ କହିବାର? ଠାକୁର କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସେହି ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ଆମ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଥମ ବାଣୀରେ ଅଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ, ସାହସୀ ହେବାକୁ ହେବ, ବୀର ହେବାକୁ ହେବ। ପାପର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସେହି ଦୁର୍ବଳତା ତଡ଼ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର। ଅବସାଦ ଉତ୍ପାଦକ ଭ୍ୟାମ୍ପିୟରକୁ ସ୍ମରଣ କର, ତମେ ସାହସୀ, ସ୍ମରଣ କର ତମେ ଶକ୍ତିର ତନୟ, ସ୍ମରଣ କର ତମେ ପରମ ପିତାର ସନ୍ତାନ। ଆଗେ ସାହସୀ ହୁଅ, ଅକପଟ ହୁଅ, ବୀର ହୁଅ, ତେବେ ହିଁ ଜଣାଯିବ ତୁମର ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିବାର ଅଧିକାର ଜନ୍ମିଛି। ହେଲେ ସାହସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅକପଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅକପଟ ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ କପଟତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଅକପଟ ହେଇପାରିବୁ? ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜୟରାଧେ କାନରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ରେ ମନ କପଟ ଚାତୁରୀ। ଆମେ ଚାତୁରୀ କରୁଛୁ, ଚାତୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଶଳ କରିକି କପଟ କରୁ। ସେଇ କପଟତା, କପଟ ଚାତୁରୀ,
କପଟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାତୁରୀକୁ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଚତୁରତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କରୁ। ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ମାନେ କରୁଛୁ? କ'ଣ ଆମେ ମାନେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଛୁ ଖୋଜିକିରି ଆମ ଭିତରେ କେତିକି କପଟତା ଅଛି? ଆଉ ସେ କପଟତା ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିପାରୁ। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲୁ। ଠାକୁରତ୍ୱ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେଲା ହେଲେ କି ଧାର୍ମିକ? ଆଉ କପଟତା ପ୍ରଥମ ଧାପ ହେଉଛି କପଟତା ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଆଉ କପଟତା ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହସୀ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ବୀର ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କପଟତା କେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ ହବ? ଏତେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଠିକ ଅକପଟ ହୋଇପାରିବନି। ମନମୋହ ଏକ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ମଳିନତା ଦେହରେ ହାତ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ମଳିନତାଟା କ'ଣ? ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳତା, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆମେ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ତ ବହୁତ କିଛି ବୁଝେଇ ଦେଇପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଆମେ ତାହାକୁ କେତେଟା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ କେତିକି ଅଛି ସେଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରାୟ ଆମେ ସେଟାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। এই ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆମେ କପଟତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମର ମନମୋହ ଏକ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ମନମୋହ ଏକ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଭିତରେ ମଳିନତା ଜନ୍ମିଯାଏ, ମଇଳା ଜମେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ। ଆମେ ପାପ ଚିନ୍ତା, ପାପ କର୍ମ କରୁ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପାପର ଡଷ୍ଟବିନ୍। କାହାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ କେତେ ମଇଳା ଜମା ହେଇଛି, ପାପ ଜମା ହେଇଛି, କିଏ ଦେଖୁଛି? ତାକୁ ତ କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଖାଉଛୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମଳମୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବହିଷ୍କାର କରୁଛୁ। ମଇଳାକୁ ତ୍ୟାଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଇଳା। ତ ଆମ ଦେହର ଯଦି ତ୍ୟାଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଠିକ ଭାବରେ ବାହାର ନ କରିପାରୁଛୁ, ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମର ମନ ଭିତରେ ବି ଯେଉଁ ମଇଳା ଜମି ରହି ଯାଉଛି, ତାହା ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନ କଲୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ପାପ ଜମିକି ଆମକୁ ଅବସାଦ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି କହୁଛନ୍ତି ମନମୋହ ଏକ ହେଲେ ଆଉ ଭିତରେ ଗଲତ ଜମି ପାରେନି। ଗୁପ୍ତ ଆବର୍ଜନା ଭାଷାରେ ଭାସି ଉଠି ପଡେ, ପାପ ଯାଇ ତା ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧି ପାରେନି। ଏ ପାପଟା କ'ଣ? ମହିଳା। ଆଉ ମନମୋହ ଏକ କରିବାଟା କ'ଣ? ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ସେଟା କହିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ସେଟା ଯଦି କହିଦେଉଛୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମନର କଥା, ଆମେ ମନରେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି। ମନରେ ଯାହା ଅଛି, ମନରେ କ'ଣ ଅଛି, କୋଉଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାର ଅଛି? ଯୋଉ ପାପ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ? ଯୋଉଠି ପ୍ରକାଶ କଲେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ବାପା, ମା, ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ମାନେ ଏବଂ ମୋର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନେ, ଏମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ? ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ଋତ୍ୱିକ ଦାଦା, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଋତ୍ୱିକ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ, ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପତ୍ର।
अन्य समस्त मध्य से काम करती किंतु समस्ते दीक्षा दान करि पारंती से अधिकार समस्त को देई नांती सेमान को टिके अधिकार देइछंती किंतु समस्ते मन रखिवा दरकार जे ऋतिक हो कि अधूर्ज हो कि जाजक हो कि साधारण भाव जो मैंने दीक्षा नहीं कि शस्त्री नहीं शस्त्री नहीं ना समस्त को यहाँ जानवा दरकार जे ठाकुर उपासना बहिर शेष पृष्ठ गोटे जगह लिखिं कही जे ऋतिक अधूर्ज जाजक जी होना कहीं तार अर्थ कहूँ जहाँ मु मन रखुची जी होना कि कहीं जदि इष्ट बा आदर्शर उल्टा बा आदर्श जदि भितर फुटी न उठी पारे उठी न थाए से जी होना कहीं ताठू दूरे जाओ तांको अनुसरण कर नाही तेणुक कथा अच्छी जा इच्छा करिबे तुमी ता किंतु चलिबे ना जहा इच्छा करिबे तुमे ता किंतु चलिबनी भल छड़ा मंद कले परिस्थिति छाड़ब ना अर्थात आमे जो भीतर जदि ठाकुरत्व जागृत नहला आउ सेमती चातुर्यपूर्ण भाव कपटतार सहायता नहीं जदि आमे निजर दुर्बलता पाप चिंता को ढांकी रखिकी आमे जदि सामने साधु बा भक्त देखे हेबु हेले आमे निजे ही ठकी हेबु तार प्रमाण मध्य आमे माने बहुत जगह देखिचु जाजक कर्मी नाम उल्लेख करिबिनी किंतु एमती अछंती जो माने जाजक कर्मी एते चरम रे पहुंची जाइथिले ठाकुर भक्त हेबारे देखैबारे जे शेष पर्यंत एबे तांकर चिन्ह मध्य नहीं पछी हो गले एबे खोजिकी मध्य पाई होने तो यही अहंकार नाम जस ख्याति को प्रतिष्ठा करने आम विभिन्न प्रकार कार्य मत कर मोर कहबार उद्देश्य जे आम जी ही था ना कहीं आम समस्ते ठाकुरत्व को जागृत कर चेष्टा करवा आउ मो पाखरे जमती कही आसिकी ठाकुरंकर विषय किछि ना किछि बा ठाकुरंकर मोर आचरण चरित्र भीतर देखी ठाकुरंकर छुआ पाई जीवो एवं से द्वितीय थर मो सहित मिसिबा पाई इच्छा प्रकाश करिवो आमे मंदिर रे हो सत्संग विहार रे हो जोठी हो जदि किए सत्संग विहार रे आछते द्वितीय थर आसीबा पाई जेमति कि आग्रही हेबे तांक भितर गोटे क्षुधा जागृत हम ना मु आउ थरे जेबी सेठी गले मते शांति मिलुची केते लोक को कहबाकू सुना जाए जे से जगहटा केते शांति नीरवता शांतिपूर्ण जगह सेठी गले मन जेते चंचल थिले मते अशांत थिले मते दुख कष्ट सब भूली जाए आमर सत्संग विहार सेठी रहउथिबा लोक माने बा आमर जो आउ आमे समस्ते जेपरि आमर चरित्र जमती एमती हम जे सेठी जो माने आम पाखरे जिबे आमर व्यवहार जाजित हो जिबे उज्जीवित हो जिबे एवं पुणी थरे आसीबा पाई केतेबेले आमे आउ थरे से जगह को जीवु से ठाकुर से स्थान जीवे और गुरु भाई सहित मिसबी यही आकुति आवेगटा जमिति रहिबो एई जोगावेग जदि न रहिला सृष्टि करि न पारलु हेले आमे जेते सत्संग करू जेते जहा करू जेते अर्घ का देउ बा नेउ किछि लाभ हब बोली कि मोर मने होनी श्री श्री आचार्यदेव मध्य कहिसंती परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेव कहिसंती तमे सेते बेले ही ठाकुरंकर कर्मी बा ठाकुरंकु ठीक भल पाइच बा ठाकुरंकर कर्म करछ जेते बेले तुमर विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन यूनिफॉर्म जय गुरु ठाकुरंकर ध्वनि यही सब व्यतीत यही सब बिना यार विदाउट
एनी हेल्प माने एनी हेल्प डेस्क और एनी हेल्प आइडेंटिटी रे जदि तुमको देखी किए कहला ने ये ठाकुर अनुकूल चंद्र शिष्य ठाकुर किए देखी आचार्य देव को जो मैंने जाऊँच से देखुं समस्त तो देखी पारती आ विशेषकर जो से माने ही जाती जो मैंने दीक्षित हेले आउ अन्य माने कौन वंचित रही नाई से आम जाजन करचु आईटा केतबेले संभव हम आम भितर ठाकुरत्व जागृत हम जो मोर चाली चलन कथबार्ता भितर जो लोक मैंने देख बुझीपारे ना ठाकुर एमती मुझे कहीपरि जदि जड़े किए पचारे जे तुमर ठाकुर केमिति किए जिते मुझे जे नाई देख मत देख मोर ठाकुर किपरि मुझे चलुची मो ठाकुर सेपरी यही कथा आचार्य देव कहते तो आमर चालीचलन एमती हेबा आवश्यक जदि ताहा न हला आमे जदि आम तो तिल को ताल करि परिबानी आमे पृथ्वी रे चंद्र को तो छुई परिबानी किंतु चेष्टा तो आम करि परिबा आ पृथ्वी रे चंद्र धरिबा एई कथाटा भी मोर भूल कहा गला असंभव बोली किछि नाही आमे ठाकुर को धरिचु आम भीतर ठाकुर टाणीबा पाई आ ठाकुर आम मान को से हेले ही आम प्रति से खुशी हेबे आमे तांको एक्चुअली प्रकृत कथार देखियो गले आमे ठाकुर को पाइछु बोली कहि परिबो ठाकुर को पाइबा हो तो सेथि भाई साधु सावधान आमे जदि आरो उल्टा किछि करछु तार परिणाम आमको छाड़ब ना मोर जड़े सांग कहते श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र होती निया निया आंकु जदि सावधान रे व्यवहार न करिव जली पोड़ी छारखार हो बहुत बढ़िया कथा टे कही जहा मु भावुक है कि बहुत बेसी कथा कही पकाउची समस्त को मोर आउ थे यही दोल पूर्णिमार शुभेच्छा प्रीति एवं समस्त चपरी सर्व प्रकार मंगल हुए यही मानव जन्म बहुत जन्म पर शास्त्र लिखा अच्छी आम पाइचु आई जन्मर मूल उद्देश्य होची ईश्वर प्राप्ति ताहा जेपरी यही जन्म समस्त को प्राप्त हुए से प्रार्थना जनाए परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर को श्रीपाद पद्म आसंतु ठाकुर होचंदी परम प्रेमी आमे प्रेम वितरण करिबा प्रेम को आमर संपद तैयारी करिबा ठाकुर को भल पाइकी ठाकुर को पाई ठाकुर को प्रेम रे आमे प्रभावित होई तांकर प्लावण रे बुड़ी के आमे मध्य प्रेम वितरण करिबा मोची मेथर डंब ख्रिस्टियान बुद्ध ईसाई जाति वर्ण निर्विशेष आमे समस्त को आलिंगन करने आगे आसवा साहसी हेबा निजर दुर्बलता को त्याग करिबा ठाकुर को भल पाई ठाकुर को आदेश अनुसार तांकरी विधि माफिक है आमे समस्त को प्रेमर आलिंगनबद्ध करी आगे जीवा भाषा भेद रखिबा नहीं कहीं जमती आम सहित मिसिकी जे अनुभव न करती जे ये बंगाली ये ओडिया ये हिंदुस्तानी ये मराठी ये जैन ये साउथ इंडियन तेलुगु एमती जमती से मो सहित एमती व्यवहार होमती व्यवहार होटा जमती ता मन न आसे
आमे समस्त एक परम पिता संतान आमे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को धरीचु सब किछि भूली जाई एकमात्र परिचय गुरु भाई यही कथाटे को मन रखी चलवा भल पाइबा समस्त भल पाइबा ही ठाकुर को धरीचु शांति रे रहिबा पाई ही ठाकुर को धरीचु हिंसा विद्वेष भेदभाव एगुड़ाक त्याग करने आउ जदि आम एगुड़ी त्याग करूँ परम पूज्यवाद श्री श्री बरदा ठाकुर कथा एसबू मिछ प्रमाण करूँ आमर चलन चरित्र माध्यम कहीं नाम ध्यान कले अति सहजरे यही सबू वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रित होता है। तो आमे जति करूँ से हबू आसतु से इष्टमय जीवन समस्त प्रार्थना करी मोर वक्तव्य एठी शेष करछि। आपण मानकु कौन प्रकार खराब लगी था निश्चय भाव मते क्षमा करिवे आ जदि भल लगी था सेटा ठाकुरंकर भाविकी ग्रहण करनेबे। सर्वे सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय गुरु।